It's near the day of अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये जी अंद्रे मुझे रेस्टोरेंट लेके आया है, ताशकंद नाम है इसका। मैं दिखाता हूँ। ये जी ब्रेस्ट शहर का कोई रेस्टोरेंट है, देखते हैं कैसा है यहाँ पर। कहते हैं पुलाव खाते हैं यहाँ पर, तो मैंने कहा चलो। लोग तो इधर ज़्यादा नहीं है। Позвони, он еще тут или не тут? Сейчас позвоним. ये जगह है जनाब। Всем привет. Я уже всем Андрей говорю। Привет. हाँ तो दोस्तों, हम ये ताशकंद रेस्टोरेंट में अंदर आए हैं, देखते हैं कैसा है इनका ये किचन। Мы уже пивка давно. उम्मीद है अच्छा ही होगा। Серьезно? Да. А как ты говоришь, А мы пешком пришли. Что вы хотите? Ну, я... Мясное, что? Нет, рыбное нет, мясного что-нибудь. Ты или что будешь кушать? ये जी सलाद है। какой सलाद है था? Гречка. ग्रीस। ये ग्रीस सलाद इसको बोलते हैं। और ये जी हमारी रोटियां, उज़्बेकिस्तान ताजिकिस्तान वाली, बड़ी सॉफ्ट होती हैं, बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। और ये जी जूस है, क्लास। Знаешь, пакистанские люди знали, что мы едим. Да? Да, конечно знаю। Серьезные пацаны. ये जी अंद्रे लहमान का रहा है। हम говядина, да? Да. और ये जी पुलाव। Ты знаешь, что это. देखते हैं कैसा है। Так, КСМС, давай. नु काक Ну, सही है। ये मैं भी इसको ज़रा ट्राई करता हूँ अभी। Хочешь лагман попробовать? Ты хочешь? нормально. Нет. Хочешь? Дергай. सही है, चावल सही पके हुए हैं। Рыба запахла. Душа. Не сильно свежий. लेकिन Это надо просто пахнуть, наверное. Очень жирная. मज़ेदार है, अच्छा है, ज़बरदस्त बनाया। अब ये गोश्त को ट्राई करते हैं कि ये कैसा है। Завтра. Может даже Так, сегодня. нет. Так, самогонка есть? Надо. क्या कह सकता हूँ मैं इस पुलाव के बारे में। सही है, इतना बुरा नहीं है, लेकिन वो वाली चीज़ नहीं है जो हमारे पाकिस्तान में होती है, और जो कि उज़्बेकिस्तान ताजिकिस्तान में जो वहाँ पे ये पुलाव बनता है, वहाँ पे खाया जाए तो वो इस और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये हमारे Рыба. Рыба. ये कौन सा रिबा है जी? क्या है? Лосось. ये लासोस फिश है जी। तो मैं ज़रा और ट्राई करता हूँ इस पुलाव को। Индус знает его? Кого? Индуса того? Ты говоришь, Индус знает его. ये Да, ладно, अलेक ने ब्रोकली लिया हुआ है और मुझे भी डाल दिया थोड़ा सा ये फिश और ब्रोकली। देखते हैं, ट्राई करते हैं कैसा है ये। Я говорю, пуштун можно? Да, я пуштун. На русском. Я говорю, так вот тоже, он родился там. Я тогда начал с ним разговаривать, а тот смотрит на него. ज़बरदस्त। Болтает, болтает, да что он тебе не отвечает? Ну, пуштун, просто сказанул так. ये ब्रोकली तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, लेकिन अब उसने डाल दिए तो मुझे खाना पड़ेगा। Там Аллах Акбар, знаете, что мы там салам алейкум, алейкум салам, он ничего не отвечает. Я вижу, по-моему, हाँ, он सही не है। понимает. Лошара. वाह, Олег, вещи, которые ты брал, это самые вкусные, наверное, скорее всего. И даже зараза брокколи очень вкусная, Не понял, а я сам его ненавижу. он брал, я что, помоев набрал, что ли? Не, нормально. Не, ну Он- то, что он- ты брал, это он обычное. говорит, это легкая пища. Ты не обращай внимания, Не, мы так общаемся. лагман это все знают. Человек, который нас не знает, подумает, что это два надо убьются друг друга.
Он меня, знаешь, что называется? Меня пришло стало. Я козу на горбу. И не вспомнил про шашлык. Все, спасибо. ये जी बारबेक्यू लेके आई है। ये लैम का बारबेक्यू है, देखते हैं कैसा है ये। Я вот чуть लग तो सही रहा है, देखते हैं, ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा। Да? Олег, хочешь в Пакистан поехать? Ну, конечно, хочу. अच्छा, ये दोस्त कह रहा है मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। ये जो है ये मोटरसाइकिल पे सारी दुनिया घूम चुका है। ये सीरिया, इजिप्ट और इराक, ईरान हर जगह पे गया हुआ है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि ये यूट्यूब चैनल नहीं चलाता, लेकिन इसको बड़ा शौक है। говоришь, что तो ये कह रहा है मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। तो क्या ख्याल है, इसको फिर मैं लेके आऊँ पाकिस्तान? это не от того, Я что просто знаю. спрашиваю, что можно его привезти в Пакистан? Ну, посмотрите на меня и дайте ему разрешение. Я очень хочу посмотреть ваши края, потому что был в Марокко, где я еще был. Ну, был во всей Европе, и Испании, и в Индии был. Ну, вот в Пакистане не был. Мне очень хорошо рассказывал, поэтому при этом приглашает к себе в гости. Хотелось бы попасть. इंशाल्लाह आपको हम बुलाएंगे पाकिस्तान। अंद्रे का तो खैर पता नहीं चलता, तो अनकरीब आपको बुलाया जाएगा पाकिस्तान, और वहाँ पे हम आपको मिलाएंगे पाकिस्तानियों से, Хочешь? और आपको बहुत पसंद आएगा। Фейс, Red. Red Face. Ничего страшного. Короче, я хотел бы загадать загадку. Вот мы трое родственников, а кто кому как приходится? Ты можешь разгадать эту загадку? Кто вот я по отношению к тебе, кто? अच्छा, ये कह रहा है कि हम सब आपस में रिश्तेदार हैं। कहते हैं तुम बता सकते हो कि कौन किसका क्या लगता है? अब अंदाज़ा लगाओ। Ну, надеюсь, не временно. अब क्या कहें? А, нет, ты не можешь временно. Это жена твоя временная родственница. Ну, ничего. Вот नो, мы Шурины, да, между с тобой? ну Шурин, да. А Санду. Олег кто к нам? Олег нам двоюродный брат, что? Первый. Сосед, Казан. сосед Фаст Шурина. Казан. Двоюродный Сосед брат, Шурина. Двоюродный брат твоей жены. А кто он тебе приходится? Чему двоюродный? Ну, это Двоюродный. Фаст Казан. Я Ну, двоюродный. это Фаст Казан, да. Короче, тебе мозг Что лопнул. он ко мне приходится? Да, кто он тебе? Ну, Кузен и все, а по- что? Кузен? Какая разница? Это по-английски кузен. Видишь, Ну, упростил. кузен, ну... Нет, у нас а что, как всё. это будет? Что- Я не знаю, но сложно. а, Как-то- так, кто я ему такой? Нет, подожди, на русском мы и разберемся. А ты в Пакистане, пуштун, как бы вот сказал бы? अच्छा, ये जी Пуштуняка? मेरी वाइफ का भाई है। भाई नहीं है बल्कि फर्स्ट कज़न है। तो ये मेरा क्या लगता है? ये मुझसे पूछ रहा है अंद्रे। तो आप बताएं। Что? Так что по-русски? Как это? Кто он мне такой? По-русски. А ты объяснил, кто он? Я объяснил. По-пуштунски я сказал. Я у них спросил, кто он мне такой получается. Я не знаю, как Сейчас кто он мне ответим. такой К получается. сожалению, уважаемые, я не очень образованный человек. Нет, он образованный, только он не знает. Он очень образованный. Ну, не- Трудно сказать, наелся жирного, мозг не соображает. Я дико извиняюсь. Потом Ясно. Так кто ты меня такой? Сейчас поставь на паузу, я узнаю, потом отвечу. हाँ तो दोस्तों ये बारबेक्यू ट्राई करते हैं, कैसा है ये? А представь себе, это же каждому вот этому, ну, каждый родственник, дальний, ближний, это же название есть. Какой-то заголовки какие-то, ну, не знаю. Можно? बहुत ही नरम है यार, मैं तो हैरान रह गया। О, новатор. Давай. Возможно, да. Soft, juicy. Чувствуется баран не молодой. हाँ, अच्छा वो कह रहा है कि ये जो लैम ये इतना यंग नहीं है। Андрей, это плов убери, пожалуйста, и вот это.
Это кому плохо? Сыпайте плохо. Густейц. Нет, я его хочу अच्छा, чуть-чуть तो ये- положить себе плова. ये लैम बड़ा ज़बरदस्त है, Листца кинуть. बहुत ही सॉफ्ट और जूसी है। Тарелки будет, чего? Ну так кто-то еще захочет, буду ковыряться там. हम्म Ковыряться все равно. अच्छा, जो ये अलग कह रहा है ना कि लैम ज़रा पुराना है, मेरे ख्याल में वो सही कह रहा है। Блин. На свинячку. ज़बरदस्त, बहुत अच्छा है। एक और लैम ट्राई करते हैं। А выход ведь какой? 300 что-то. 170. 170. बहुत ही सॉफ्ट और जूसी है। Это же свинина, это не баранина. ज़बरदस्त। Ну, почему? Ну оттуда барана пахнет. बहुत अच्छा है जी। Причем, нет, молодой. Ну а кто сейчас будет что-то изыски какие-то делать? Молодой постыдинник. Участвуешь тоже в съемке. Будешь в Пакистане, не в Пакистане, в Англии, процесс. Так что вы попадете на YouTube. Вы уже как-то попались вдвоем на канал. Главное, чтобы в хорошую тему. Флори тур, как-то тури фуд and travel. Да. А что ты хотел сказать, Олег? Нет, я сказал, что добрый армянин, а белорус говорит первое впечатление. Он знает, о чем говорит. Есть такой анекдот. Ну и какой? Когда армянин сказал тебе друг, он готовится тебя обмануть. А когда он сказал брат, значит он уже тебя... Обманул. Понимаешь? Ты понял? Это юмор. Я понял, это юмор. Самое главное в этой всей истории не понимать разницу белоруса и армянина, а знать, верить в Господа и понимать, что такое честь и совесть, понимаешь? На данный момент люди пошли по обратному пути. Ну не все, Ни почему? Бога, ни черта, не боятся. Не все. Я был в Армении не один раз. И был и там, и там, и там. И я тебе скажу, что достойных людей вот так. Недостойно. Понимаете? То есть брат на брата идет. हाँ तो दोस्तों, ये जी दो फैमिली मेंबर हैं। ये जो है ये यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं और ये जो है ये रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं और इनके बीच में बहुत गरम बहस चल रही है। तो देख लें इस जंग ने क्या कर दी है कि एक ही फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। यही हाल तकरीबन हर घर का है। तो खैर ये बातें तो होती रहेंगी। मैं आपको दिखाता हूँ ये रेस्टोरेंट थोड़ा सा। मैं ये बाहर का वो है एरिया है, ये जी अंदर, ये अंदर बैठने की जगह है। हम बाहर बैठे हुए हैं दोस्तों के साथ और ये जी बार है इनका, बैठे हुए हैं। तो ये आपने देख लिया। तो ये मेरे दो दोस्त जो है ये बहस में लगे हुए हैं कि कौन हक पे है और कौन ना हक पे है। हाँ तो दोस्तों हम काफ़ी देर से यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अब बोरियत हो रही है, यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन ये मेरे दोस्त पी रहे हैं तो उनकी वजह से मैं भी यहाँ पे फंसा हुआ हूँ। Ой, девушка, у нас денег нету, более мы не боимся, мы звать милицию.
Придется мыть посуду. देखते हैं ये कितनी कीमत बनी है इसकी। Не то, что посуду. И вот еще видео снимать тебе. Ну, нормальный язык. Это что у нас? हाँ तो दोस्तों ये अब 3 पठानों के बीच में बिल देने पे लड़ाई और हो गई है, तो अंदर चला गया, वो पैसे दे रहा है। खुश है? Что? खुश है? Доволен? Нет. Чего нет? Я тебе еще по пути домой врежу. हाँ, Я тебя научу родину любить. रूसियों में भी यही आदत है जो हमारे यहाँ होती है पाकिस्तान में। जब बिल देने की बात आती है तो हर बंदा अपना अपना बटवा निकाल लेता है कि मैं देता हूँ, बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। तो इधर भी यही हाल हुआ है अभी। Пасашок-то извини. Помоляться. Как раз и осталось. तो ये जी अपना आखिरी पी रहे हैं। Здоровья. ये कह रहे हैं तुम्हारी सेहत के लिए। चलो जी। На дочь на сына, на дочь на сына, на дочь на сына. А некуда На уже. дочь на сына, на дочь на сына. Ну ладно. На дочь на сына, на дочь на сына, на дочь на сына. А если अच्छा दोस्तों, इनके यहाँ जो ये आखिरी कतरे होते हैं यार, उसके बारे में रात कहते को हैं будет. लड़का या लड़की, сказал. लड़का या लड़की। Если будет сын, возьмешь меня, придешь на пути, я распиздос, но все равно. Возьму. Если будет дочь, возьму. Если будет сын, тоже. अब जाते हैं घर। खाना खा लिया। Спасибо. Пили. Всем Спасибо вам поклон. за, как сказать, за соучастие. Вот моя машина. А ты когда приедешь обратно? Я туда-обратно, мне документы поменять и все. О, ясно. Я пятницу, скорее всего, субботу буду ехать уже. В свою страну, Англию. Да. Ну, субботу, ну, понедельник буду летать, а Пять- дальше не знаю. Пятница 13, я буду вечером. А, кстати, давай Новый год. У нас же Новый год 13-го. 14-го, да. Старый. Вот и отпразднуем. Хорошо. А в Ну, субботу как полетишь? посмотрим. Все. Ну, все. हाँ तो दोस्तों, अब हम अपनी घर की तरफ जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।